क्या मैसेज देना था, हमको नौकर बनाने का कोशिश करेगा, तब तक मेरा फैसला ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, हम हमेशा अपना पैसा के लिए और मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए कि अपना पैसा के लिए स्टैंड अप ভালো চাই না। আমি আমাদের মানুষকে কথা বলেছি, আমি বলবো, আর আমি জানি অনেক বাঙালি আছে যে আমাদের সমর্থন করে, যে আমাদের বিরুদ্ধে আছে, ওনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, ত্রিপুরা ত্রিপুরাতে চাকরি করবে, নকর থাকবে। আমি এই Long live